Et posi la baraka tia Savan TV yam pala television lem 5 kila do to noir suria no ne ya tia kibene mora wakat la to ne yaren so tinande ke azurada anta siamba ina wili la me tisami kameti na mate ka to ne bangi tiriti tinama tonte ko to no ya burada we burada me manasanga bali ne bni César sampe wa we don wa uswa resa ven to ne Savan TV tala giligri nam pena sampoaba tidbang sanga senzem toto nande ko venam tasiamba kala bilfum na maswende ko to no sia soda san zada uto na wakat kanga wa sula ya wusro hanto yurunda yibe wa woro kane plat la nation mwili ga belem labti lo zang fasi ne tumna ko sa Burkina Faso ne mwile to yinya na wane da yimari tinya soda sa ti tenga to ndiki so songo Savan TV saman kaseto ina wari ka venam antasiamba et poser la baraka tiat ki wezurado la wutone awarsa point la nantaliamba enquête ton bang bum ni sembe bene ti sandange si bum kaliu non te pasi poko ya nama santik boka wutone ti sandange si signe zaman te kan ko isa zekadame wala sulo buto tori suni sembone te mu maso le Burkina Faso ha bam zeka ko ise runda dara wuto na wuli balate nama santiki ti ya sulub sembonde mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ha zatumna bam suria no ko Burkina Faso ne mbuida tapton yinyansi top tele ni mbamba aptum na point bali Burkina Faso wakat kanga tenga ratame akamba fangil kepi ren ya woto tomna sere kiba kit barunda dara en zers kwese tomna tase Abdullah Kinda santon man kaseto obseka ne kiba kit ba abana venra tondo Sulo butoto sintikim tapto bonti sauvons le Burkina wa rati etit nak tabon fa Burkina Faso ob tabisa sense kiba kitba ob wilgamenti soda sa sende nama woto ne wa aya bum bomba tax ka poka of sonton yele ti soda sa wa fara ne mbuida ya ren sotti bomba kot ne mbuida zang ti net fari ka yama tubnyar soda sa ba de bum ning so wa mana aya bum bomba ne mbuida sensi ngantiuse ti bomba kelo wa bastumda Valentin yam kudugu si sous le noresa gomna nen tondo tonon darat bum la ninga wa pidem tonda yikame yi mbol ni buida tubi kene ndati a rock mar Christian Kabor Burkina naba bahnama pasa pa tonye a kongam depuis yoma yobe ton baramane japanel kem damantar kungo yo poe terrorisme manta ne ba kubo ne ba tar yiki zigin ba do biya pasak ne tonye tinaba man suri tampa pam solution man yi fatenga beba nama ton bere po wa to ton yobon pagade on pa ton neba mena ha tondo kiti poliram ne gendarme dan po ton be on 20 fa neba tar ton tuya yam se mareb na ku ya zalo dan yo même par zalum ton kelinyan sad na ro zugo ton pa zo yen so baye ton pam tiruna ton yiba pore ti militaire da ma yiki fa ton fa tenga ton terre da wende ton mon wende bum le ninga ya bam da militaire da mande na ma auto bu ton pam solution mon ko fa rat bayira kodo mouvement sauvons le Burkina tabisa kelen wilgame ti sega da me ti nembuida sidi yar soda sa nem pupelum sinna yilti bum ninga sendat anem Burkina Faso wa ataba yinana la bomba sul le tabisi nan dikabe yam taksugo sina yilen ton sinya soda sa top ton tomoptoma non ton na nyara transition ramba pa wad na nyara men ba to man ndati ton nambe kiren gette on passe somazine ni ton na yelbam ti kapa somaye ton man proposition am ti tenga faare ton na manam absolument erreur dans ma ton na yelbam ti kawo ay nyebre ti pas somaye ni mude ni le ton ni yiwa ton mardame te nimbu de nyingi mela soda han yika donc bumu na mane enda te nimbu de baby bumu na ningi soma ya ti nimbu de na tab no re mul sunra yemri nya soda ha to fate ngan kodo ti Burkina be wambe Burkina Faso ka ton kena yamsan dati manda affaire damba mboda no dibo ndodon geta bayire ndodon geta kem damba ne baramba ayira la lebo ton watenga pour mboda ligdi nyara ton data la terre pour ya mouvement sauvons le Burkina en sigle kenning sizinda novembre kiugara sempisila yo poi 2021 yumda le ya bomba mon kenning sizinda janvier kiugara sempisila yib ti kenkan fa pour Christian Kabore na sigla basnama tout patron insané
Surasa sende nama logor pore bange tiri tep taraten ba runda tibali comme bise sonri woso na yurunda yibe wa plat la nation na wili bala tibamne sudasa yaf karaga adam karaga tibali bakamba ta panazindi obtienda tumna utone ya retap kote Burkina Faso ne muida tap tontil sudasa titenga zaba aton dik so songo tumnantasi afati Sankara le passé paki samara mudromana kaseto inakila ravena Sula buto to rezeng sada bu koise ngwini gede bu belam ni sodas la ni se sum de ga na ma rund kanga Burkina Faso solo moi to bu anti mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration to bu ko koy ga monti MPCR à la place de la nation wa sodas absen dig 2011 ayumda politicien ba sula sun sob mes to bonti OSN mzinda bene na ngwini go bu belam ni nin kansa remba zaman takan wennam le kwa tore ngwini kina ndika nugu en sik Burkina Faso ti la fi paame ab kitame isodaza yiki nde tenga na song ton Burkina bema ti tenga gan la fi yare la ton sarta ko yibe wa na wini sodaza wini Burkina bema fa ti ton na ga tab suraye na song ba to tonwe en zabzabaran tonwe Burkina bema yuri ton goma 2011 ter kay na zabye ton na namsa gonda ton ligida to brono ton ndige yisi ton me ben dig ton yisa be on fin fa ton be ni nimbuida nan to ko tin arab tenga o pasan tenga so mai rendam ti ton turu solution lamba la wenam songa me ti ne ben yi ke rapen yi krunda rara ya jendamba yeti bamba ton rame tenga hanza to to ninga bam ton rame bam nan di ka responsabilité ti Burkina le bon wa ziniguma donc abahande na man sawa abmoroti wumtaba zin ton tenga po politicien ni nzoya tenga bi fambe yinga obleba kan kenti zin ti ga tenga ngomne taba obe modo yeti nebe ko bo wayla zaka sura haban digin baha to lebe kon waptu ma zinga to na taba ne obo kolega man zembe we ko wan zabane beba na yini ti Burkina bemba pam la fi obe modo ti ritla ligida wo irana gom so daran gom ton yela gom pa gom ton ninke manzi parita parce que rible ka digde ko da lebe ka togo o mo do ti yemen la yela ko da digde sigi ti ton ne ba pamandi l'armée wa mana ya bumun taton dabla ta peuple arabe donc ton wa na soutien l'armée wa position ton suna no wo so ne ton de sodas amman bumun le ninga rabit ne zam parce que vous avez gomme petit coup de temps ha ne ton do pas coup de temps raatile ti soda harawo yi tenga a handaba de kanal ning po nimbu ida les ex da ko isu wini gade nebla ni sisin de gabna ma woto to buri ku wela ninga bisin data fa fasi manti yela le begwas nda ya toto la ninga ha ne ton ta ya ton bata ta to jikanga na khobe ob mi bama ta modern ninga na sowe Burkina Faso wa aban wada zinda ba yeta na za na ba yumde bama mita yum na lafi na kem aban wada te yuma yi bama mita yuma yi lafi na kem ton na ya ga wanda diga soba ti Burkina na marre ton be ne ba ne so da za ton tara tiebo ton tara tiebo te ben bare ya bamba ndabe we ko poka en zabaton yuringa don bole Burkina be amba fa te wate na taba ne wonam songo logor pore ti song so da za ti na taba ti tenga gan lafi nini ngo wa mbe Burkina ka yikin yeti na ma hande ya pasoma aya Burkina be aya Burkina sama ton katar condition bam na manti soma bala o tala ton soutien ya yuma wana ton be pore o boy on propose fa ton ka ningi de pression de ya soma la ton da manti soma nimbu ida les ex ko isi wini gade ti Afrique sul kenga bsmbonti CEDEAO ni Union Africaine ni zeng simparende se wa zeka bana na wa Burkina Faso to bana wa songa soda sa simbe bana muwa lab song Burkina Faso nimbu ida sin yakabiyama nan zini soda sa porwa to bazaba ni taso basolsa simparende bubu pabzi so ton da ton winga CEDEAO wa ti tenga han wa winga ton papa am CEDEAO koyaga ton papa am set Union Européenne neda to be sia kan waka an wayta bana songa Burkina Faso e paruna so da za han watan yikin yeta bana songa Burkina bema labam ton ya koyaga in yeta bana ko Burkina bema CEDEAO ha wana wa Burkina ka bibu wa song so da za
to to song to Burkina Faso kyang tawre ha ya han wa na ito na konda na brame ton me ha na le ba konda na bamba obri ke mali na kendra sere o ha watka ton tenram te hana wa yele jen na ma yam modogam lapsa wa ne koy zing ti sanction ramba ton na yi ko la me ton rakke ton tengai na bni ngan de ga nama abang ti yening wata wa som supporton nan pogalam ya mi lam ti union africaine sere o ton ba sokur bam da boy ton data ya suma ne Burkina wa Burkina be man kida est-ce que c'est d'ailleurs wa men way to lo to ne to na so to ne zamni giadisa est-ce que c'est d'ailleurs wa men déplacer la million la zakan warire wa ma na bon so no konton no donc ton ka so ton data la fi wa nimbu idara tamti nebla ni se sun de na ma woto maw ti burkimbi a parbla rap zem staba ti reme ya yelti Iketumbi na ken kang zugu tinna wuligame tilebra 20 ramosa ti président Roch-Marc Christian Kabore saka otone na wuligitum na ambasanama bali abrela sebri mboni ti démission wuligitum siga otone santoure ne sebra songul sanantasi MPSR sous la torsoba lieutenant colonel Paul Henri Sandaoro Damiba abna wuligam sebra pokombala bamdata me wuligi ti na yite ton Burkina Faso tenga tongan lafi ne yani si samandera ma woto mamyaka yam nandere am sigib sibri denam palim ya Burkina Faso tenga to soba mlem palim ya go ne ma to soba suda sa tawra me ambasa me am son côté ya wena ganri Burkina Faso bane Roch-Marc Christian Kabore gul sa woto obsebra hon ligidi to basanama poem isan kila nampa naken kan zugo bangitiri sede ya ton Afrique sa zamana woni sen lutin sulla arba mi wuligam bala tirama son wata obna zinen taba amantigis gap sambondi ti some wa woto ne la nambali Burkina Faso zuleni sambi runda anton bangi naken bogo labnan dike sami bala naken kanga apa il sanga side wasulla point bali abnor sa buto tora zabra nama fanem pangoto rende ya bumbu sampa il sanga isan kelampa zikanga na wuligameti tenama atonte kotone anke sodasa nugu mi kamete abugurado an wendi masadar wotone ayi sababu tnebni san lamanda pen sane walla weba san wedzini sa woso pa ma samporaba ren sanga mana woto Savan TV ton rame an pen pam kaseto netum nantara Micheline Zongo adima harar bugurara weba ara yi sabab ta Christian Wedro nan pam sampori bamda bebro ga porin ti vena wa potolla nanti nyobam nifra kentra du pena man ribun kam man wana ma diba bala yi plafond nkelesi ma nifra gaba nifra si alors pour les mam sobran mama mam ni na kane on koso ya gouvernement songo ni tebe so te pamni ara Christian Wedro sam pam sam pogara woto noa obnan talab la men ken loktoriri topti nyen tibiso la buda wilgame tiligi ning absendi kan tipsa Christian Wedro woto noa obsana ngila ayida tuspisnasi labsam pam tibis ga logor porme adab nan kenga bulmi gendarmerie wa enti wilgum menga nepsam bonti déclaration a Dominique Wedro ya Christian Wedro sida bam konta ton venam mana radio ramba scanner ramba examen ramba titrami kana nan passé la pour mon baraka ti wa pour on ton sunzo yi tanan to sida ka twin to ha bon parce que ina kapake la ka nzimu tupina autori de l'or pour en tout cas ton pama ton konne karansa to damba gendarmerie wa tibameti ya woto no la tenga zumga ya wuso bamhana yikana yina na la ton han ten dal bugro vena wa tibame gese la aroma la pulsum bingi ti kwele ni siwa me abna kon ton kotlam la wa Christian Wedro ada Pauline Sebro bammenye sampori sankene di maharar wera la arizu noro ti bam sampora kayi yagari mzora me wa harko ti jenda pa mamle mwa kamali kama mtitoni kenga konate tutele ton kenga yala garbilu bela bam ti pam ti jora la bla nda tito ko banas pam ti pa ti bo bala asiga bale zabda da zabda me la bale zabda nin ning sampoda
Adia Antoine Bambara, Bambe si sen sakapora. Ton senta bamza kapora, ar samas kabe. Ve na urga bam tolla, antigan selebteraha. La zunoro, ad net kapol bene. La ton sen yi bene. Adia biaka nengen la ton sen chenga. La bene me, adia dima harari beoro. La bi kinyenti ven dirbam zakapora. La be me le yi zunoro, ti net kaporle, te me kasami. A Achille Zongo, bam konta ton venam. Mwen ba singra dimanche arare 5h dama. Bon bewa wa vient zanganta 7h 8h. La toni vient nan der zakapoa. Akapo ne da toni la men dia o don dik nange. Ni kam ti siria vende. Meri kambo jini dia la nan. La nimba mame adab ko tatenga to damba. Bam sen nande nama. Tup mwela gobnengan tes nimbuida. Laptume obzulwe sa wilgaringa. Ton antara nanta tenga to damba. Ya bi tum ba. Bi tum ba la sulunge nimbuide zulé ça parce que yel kara ya wa mais parce que tenga to damba ka kila toni. Ra ka kila nimbuide zulé ka paka. So da sa ya ban ti teng pora. Papa tun yikundi kubura don teng poro do. Tenga ya ton tenga arze nganda burada ko bamba burada ram to za tenga kama bali nandi bura bamba libon to tenga kama ton mikrim ta kasama donc obsan tun mbe yindare bamme karma yi ko ngo nibsi mema toto ti sampara kolo wo bala tona ngese lo to rire handa ta sampara ka tun sotense ton ko so ya bon wọ́n bá kelen yàlla se soda ha wumta ba bamande na ma bu kelen sati tenga yi wa hansirda ko ta tenga lafu mana tenga ti tenga ila pam la la arwanin bamba fa arwa do tenga pora ne ba lapsame ti wasin tunen burfa buraran weba akaba sabzalami la wuso me tagasra me ti be na yi nere en yid pinda. Ina wilgila me ti sunning sanzana ma runda Burkina Faso to bonne mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ko MPSR ade ton rame un zek mona ko otone runda dara nangome to sa sampara yeli ti pour mbene nening sanzade na ma runda c'est lieutenant colonel Paul Henri Sandaro Damiba abna wilga mona ko rapport ton to sa nda para mika mosa yinga to sa pak same den silsa ton yira woto lapkenga mosa nangom tenga to sa yele wiligi yul me kiebe ne yare tabna wuligi irsana ngi so mumbile ni si sankende andi kada wala nepse woni mbazo etumde bamama to enkena me mumbile ni mesande kede wala kodo bamme to enkena me le passé mumbile ni mesande katedo ya wala soda sa teda me nyima ya bombo san to enkene benowa gidar kabene masa inanta lataba ankeng tanganda sur commune wanti wuligia romik na namsa sula sambe benowa lemen tumatuma tebali abton ramenandi kodo to enkita tasi nepsembe wala nimbana pongoto na ilan tonre un songba problème tonre me andiki sama son nanta ne mbuida to ko le menga ne covid-19 abara to nanta sheri bukari diana sman kaseta watazugo winigam tinananda to bli kapson tongon tum yumda pokwa an winig sulla neba an paase neb to sanse kabnaore an wa na hatenga na wakila sulla tumda ade ya sulla tawr soba silmiuna ba tegere anandik pusum an pus nebnis ba fangili san zekab naore awana hateng la sayane silmiuna ba tigre san ya sulla tawr sobaya bam mwiniga me ti bam tuma bam tikda mo naba san sagan toto an tumde reme kitame ti bamba tuma sor ayi wiso yum da poe covid-19 wan kitenga ton sulla yi pipi Burkina Faso ka mbo kamana mbo mui mbo tito nge commune pour un pont l'autre demain la pont nous nous katata pour ton sur le tourne ton jetam ya bu la ton mane ti développement kentor en wat yire ton sa wo mona yi kwera yi tuman ninga bila ton tikda ntomne silmiuna bater winigame tira samson wate atangan da suri ro mikna namsa sul
na zɛ ka naore an kɛng an tɔgɔ pʋʋse mɔ naaba bãoogo Rizina de la penante pour mon naba. Pam dozen passe von den ton dosa til loren. Det fylle keng tore. la sã n yaa ne la sã ne kẽem toore sẽn yaa tãng n da sur commune na mɛɛra bãmb pẽgda tãng n da sur rogem mik na namsã sẽn yãk yam n zĩnig sulli tɩ yaa nanama sul n na n sõng ne commune na mɛɛba ya chef coutume rama na ta ba nyak yam ning sulli ti sulla yar na song tab ti sa tang de sur villa pinula wa ta so ta ya wonnam lobanu ti sugru bebe ne ti yor so bebe ti manar bebe ne ti walla yam lo nyakar pore ya wajib net fa jille ti fotaba ti Burkina Faso ya awila na to n baasd wĩnigdame tɩ tãng n da su-rogem mik na namsã sulla a wĩnigame tɩ b sũur pa noome ne neb kẽerba sẽn dag n da pʋlem bãmba tɩ b na n sõng b lame tɩ b tõoge n me tãng n da suri rogem mik na namsã zakã la b rãmbã yaool n pa pɩds b pʋlengã ye Nzema yuma wana lagana bateri ni digda panga ne muda na bange mong bina ko ba wotone Burkina Faso nkia sombo la sana le mengese mi kambat ne muda pami na fani sembe be na wa bale mong bina ya bum senta nafa tenzo wa 5 yon da lor pori ale me ya bum senti per wotone ren ki tamet na yit ne muda ton mang tumna at ton met bana ndik sama so on tasi ne muda to bangi sa ne mong bina a wate ne na fani si Burkina Faso ren ki tamet to me le bangi a seran toto et tout nantara cible na kilsi senzine be dimanche son Laurent pa makasito Amidou Zango na konton vena ya neb sẽn na maan bãmba kobs tãabo rɩsɛg n baas pagba la rapa sẽn lagem taaba la sẽn paam zãmsgo n kẽer ne mong bĩna la tɩ yetɩ bɛng tɩgrã sẽn kẽer ne wala a seglg wɛɛngẽ leb n paasa sẽn nafd ãdem-bi yĩnsã neng ninga ne ning sẽn yɛ sabab tɩ b na n dɩk zãmsgã n taas nin-kãensã fãa wã ad yaa lagn naaba tɩgre tɩ wingame tɩ bãmb ratame tɩ nin-kãensã sẽn wa n paam zãmsg woto wã b yɩ neb sẽn na n maan mong bĩna rat yetɩ bɛng tɩgrã longom b sẽn tɩg n be zĩig ninga fãa tõnd datame n wĩndg nini bãmb wa b ka n tar ne kobsi la piinẽ wã tɩ bãmb wa n paam bãng ninga wã n na n maan dɩɩba ka tɛkã tɩ yaa sagbo tɩ yaa samsa tɩ yaa burmaasa tɩ yaa azoma koom tɩ yaa brochette sankiora ti waya faro ram waya toto fa ya sanwa waya buninga fa bi moro tira pa bam balnenge moro kompui tini bud fa mana to nere wonam na yola dunia la yo lebin takam posa barka lahari le ning sẽn dɩka zãmsgã na n taas neb sẽn na maan b kobs tãabã woto wã yaa Jean d'Arc Bakeriga tɩ yaa pagã sẽn n gomd sẽn kẽ ne wala nasãn-dãmb sẽn boond tɩ nutrition wã rat n yetɩ rɩɩbã wɛɛngẽ rɩɩbã sẽn tõe n maan ãdem-biig yĩnga neng ninga yaa nin-kãng soabã n dɩk zãmsgã na n taas nebã la b wingame tɩ sã ne wala mong bĩnna rat n yetɩ bɛng tɩgrã sãn na yɩl n tɩ f rɩka n ta wa lebg rɩɩbo rẽndame tɩ f reng ninga koom pʋga sẽn na maan lɛɛr piig la a yiib woto kadisa kabore a maana wala bɛnga rɩɩbo sẽn na maan wala rɩɩb buud toor-toore a naase d kẽng n tɩg n kɛlgba tõnd wa wĩnga pagba mong bĩnga seglgo a rɩɩba buud toor-toore a mui a mong bĩng ne mui a samsa a gõore a zong kom a pigza rãmba a crêpe a maasa ne a zong koma mong bĩnga tõe n dɩk n maana tʋʋma buud toor-toore fo tõe n maana la samsa n koose fo tõe n maana la galɛt rãmb n koose fo le tõe n dogã la ne mui n koosda wa restaurant rãmb pʋga a wingame wala sẽn na n tall mong bĩnna bɛng tɩgrã n maan dɩ buud toor-toore sẽn na ta wala rɩ piila a nu woto a Abibu Bado bãmb yaa ned a yembre sẽn paam zãmsgã tõnd n yẽnda rɩɩbã buud toor fãa n na ta rɩɩb piila a nu tɩ b yetɩ bũmba taa meng kell tɩ maanem b le sagla tõnd me n paase tɩ mog bĩnga tõnd sã n dɩta a na n sõnga tõnd ne bãasa wɛɛngẽ wa tension rãmba kambã me kom-bõonegã me sãn dɩta a kell yaa sõma n na n sõng kambã yaa lebg n tẽ yã tɩ lagn naabã tɩgre b kellame na n wing nebã sẽn zĩnd beene wã fãa tɩ wala mong bĩnna woto rat n yetɩ bɛng tɩgrã ade a rɩɩbo a tõe n sõngame n zab ne wala bãas kẽerba sẽn tɩg n tɩ yɩɩda bãn ning b sẽn boond tɩ diabɛtã leb n paas wala tension wã bãaga
ina wilila me rimdema Alassane Zorgo bangitiri ayura mengya Alassane bangete bonta Alassane Zorgo adaptar sa woto ne zuet bayele na ilan tonri nyana bamne zoramba ande kodo on tasba wilila matni mamba ne sin yizi buto tori wakaya tenga point woto ne wakat kanga ya nimba na woto ne ankoba la nimba ma mesin yistemanisa bamda kenda tembamba ande woto la sanking me certamente tabiele ren ki tamatri koda anantasi dimasa han Laurent tum table kinda manaka seto tumna orokane ab kaseta loto Alassane Bagaya ne buisk fa sombonta Alassane Zorgo si ya yinda ane zoramba taxa ne bnim sinzo imba 75 wa be kaya pokon wa yelle ti bomba me sera bagado on pam code bi sin ya mui ndik nantas nin kaya lasan wanti yida ya ne bnim sinzo pen senaga bada biliga men tisa man kanga raya zins bomba sinda ken wankat fa andim dobri ma Alassane Zorgo gomda nen tondo nimba zol sababu kelimde no ya mam zorama non groupe ton me hembe be son tab man te et mitap tiri wakat la wakat fa lat shakataba en kitener fa man bum bumbu bati han ya bilifu te tundat nan dikke en tase et ma business san mbe susang pour luna son pa ma muy kawaye ya tonna yemar bala yamim te hal selmaji ret kuilaga pansa an kuna jinembe ko fota fa ya zaman ton da gilgida tidmita abtiri walle ba woto met kana nyinta abtiri tihem wa yel hantar shingri a watan lo memba ton nan taba kuna sampama ya radio zama kiba kitta an wenda ta widrawo labri kan tase to morotita ninkan ramba obgom da nen tondo sai ne mam tagato amma na nere ya soma kun katal bilife mame han to onta ba man kizmam sida man to onta na yi bela venze tumda sabab nyinga kitam Alassane Zoramba fa wana gataba to nan di kunan tasi la pek tum ninga siyak yam man woto ne wa duni ya woto kelem na ban zombe yol sokna me zombe me wonnam san sakay nan yol same te net fa pa me nga donc ko ta wende wonna passé la wenda boy la wonna ganar zamana bani me yi ko pela wana sinna wa zinte mos malab kibare te la ga zin ka ko po la wela da gomde ki se de fa ya burkina kam el hale wum to yelle e sommen de fana taaba ta tun yila zera dunna anta zera beo baya bilutu an kata woto ya soma ton ko ta wonde to bami po na banyo ko man te tawoto en yiro to menga den mo sunu no mane man yen ngawa kama man bu mun ngawa ya nimban jere wona je pam nimban ga wona pato pongo fusan kadaran dat man ya to to bami ko to wonnam to wona gara burkina pato la fi wona ko jedi hara ba to so yila yi tingal ba do to lepa vi mo pinna Alassane Bagaya sombonta Alassane Zorgo ya net si yindro mik yila tiki taki ya salua lab yinda top kel zekat bole en pot ne mbuida tinir fa so wanti ta torba bilfu dum ken so men na ken kan ko ba ina kila pana Abdoulaye Kinda en wili bala ti pinsin saka pour la mata sul sambonde association wen benedo abi sababu ne son tabam pisila nunan ton zamsen alqurana woto ne en wili bati mosa o melame Antoine de Kantasi dina na ken tawre tumna abkila nan kum sala hantundi neps na mandwa woto la brik banga kasit seba en tasba wili bati tumda bi me it kasita soba yana Abdoulaye Kinda obson rata bomba pisila nusi ya parbla rapa sankaram alquran antase la tournée sur l'Europe son bonté association wen benedo son be pisin saka poga syndic na kende ton ti paraba ne son patar vira obrika na kende ndik de bangaran tase ba Rasmata Ahmed la sula taw soba to gomnen tondo wab han sebam tuma viewing bam na pama ba view kidra yam hawa inshallah yam na pama bangar bil fula yam me pama lora ya pusra wakate la nyame yidikri gafa ngete bil fo halu wata ton be zininga ti ton pus wena barkam pama sike tonda mukadama menga abe azak pon ya bela ton watan karamde eme yita mento kar misia to parba taban haya ni rapa wa ba mo ta 18h to la 20h mais ton parba ton patar heure ka parning hantar viugo ba ham papa mo waton ziga
karam moyen ba hambe zinga to buto bo bangre ti runa fo ham patar bangre fo namsam pagla son da ya bomba pisi ti rapara ya bnu sin yal sin mbuida tawre ti dina taw dem nan di kandagan tasba on winiga tesin singne woto o karma alqur'ana an tase neb ton son penare puta tondo sunoga suro no ma unso ni karsa man pelaga pora ndika bangra mpui wini tono fa muntoro yongo wini tono wenni yele annabiya ma yele suro no ma unso mam sin koronga be yumanu la woto ni tona ma na formation ra mam passé ton pora zama barako sugo ne ma ni renyinga la pora mora ne boni panga wini gudu tona me zama hambange ya mukadam Useni Bonkungu la karmbisa karsamba ya bomba ndik de bangra on put neb ken nim son watabo association a zak 15 am sedwa la ble gilgir mise 15% ndik de bangra tas ne mbuida obninga karmbisa dose la wilga tinet fa ton ndik zok songo wa alqur'ana san sagal bu maninga ed kelga mukadam Useni Bonkungu alqur'ana zogo la karmbi fa so mentale wonam sakal lor pore e pour faner famille be modore woni ni wen man wana wen yiga santara sira fi mo ron zemne seda o be ne yaga fi mo ron zemne yaga alquran koron kabe sebe unim to na mana sabnu da doaga unim te ban sor bi si ti ranta fa sona la kom le kafire donc unim ti koron da mata be ne inshallah so min ke ni pangate wenam sakal pore ke ndika no kenere nailen to sen ton karame bibi nim ning na bang bum ning be alquran po kadalika o to ba unim koron po me le ke la gamam ti formation ram lar ba harba ne tinir fa pa manu tum nti ke mbo halale wenam sakal lor por moy mba yi zin toya wana nare nin karmbisa dogo to la wilig ti bum ning bi somana ay bum sin kengat ne dina tawri la net fa mo dogon tu alquran sin sakal zogod ninga taya bum sin ton son ti nimbuida nin tab suka vima le bagada no خاشعا متصدعا من خشية الله rendet posi la baraka zika nganan teker kibez munda zabra na yibe otele pamtaba ande kibene moronta semba 7 TV it posi la baraka